And at this point in my life, wallah, I've been gifted, alhamdulillah, by Allah with cancer throughout my body. شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق And it's a gift because Allah's given me a chance to change. وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق And I was pointing up and I was saying, Ya Allah, take me. And the next day, subhanallah, I woke up and I was upset that Allah didn't take me. इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ सरापा फक्र हूँ. And I've changed my whole life to sort of helping people. سلامي سلامي لقوم كرامي بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي ونيل المرام سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام